महेन्द्र तनया महोत्सव 2026 उद्घाटित गजपति जिला गोसाणी ब्लॉक मिशन शक्ति काफे सम्मुख पड़िया महेन्द्र तनया महोत्सव 2026 उद्घाटित होई कार्यक्रम में गोसाणी ब्लॉक अध्यक्ष एन वीरराजु मुख्य अतिथि भाव जोगदेइथिबा पारोला विधायक इंजीनियर रूपेश पाणिग्राही जिला परिषद अध्यक्ष जी तिरुपति राव पारोला खिमुंडी पौर परिषद अध्यक्ष निर्मला सेठी तहसीलदार नारायण बेहरा गोसाणी ब्लॉक गोष्ठी उन्नयन अधिकारी गोरचंद्र पट्टनायक सहकारी निर्वाही जंत्री सस्मिता कुमारी जेना जिला परिषद सभ्या नीलावती पारिका एकाउंटेंट गजेंद्र बेहरा प्रमुख मंचासीन थिले। अतिथि माने प्रदीप प्रज्वलन करी कार्यक्रम शुभारंभ करथिले। अतिथि माननकु उपढोकन और पुष्पगुच्छ दे स्वागत करा जायतिला। गजपति कला परिषदर गुरु नृसिंह पाढ़ीଙ୍କ निर्देशनारे छात्र छात्री माने स्वागत संगीत गान करा जायछि। सीआरसी रश्मिता समर अतिथि परिचय प्रदान करथिबा बेले गोष्ठी उन्नयन अधिकारी गोरचंद्र पट्टनायक स्वागत भाषण प्रदान करथिले। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକକଳା ଓ ନୃତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରଭୃତି ଲୁକ୍କାୟିତ ପ୍ରତିଭାକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ ଆସିଥିବା କଳାକାରମାନେ ନିଜର କଳା ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ସଭ୍ୟ ସଭ୍ୟାଙ୍କ ସମେତ ବ୍ଲକର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ ରୂପାୟନ କରିଥିଲେ। ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ଯେଉଁ ମହେନ୍ଦ୍ର ତନୟା ଉତ୍ସବ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ସମୟରେ ପାଳିତ ହୋଇଛି ଏହା ଉପରେ କ'ଣ କହିବେ? ଆମ ଗୋସାଣୀ ବ୍ଲକର ମହେନ୍ଦ୍ର ଉତ୍ସବ 8-9 ତାରିଖ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। এই উৎসবটা হচ্ছে আমার গাঁগুলিরে কলাকারଙ୍କ আমার কলচর আমি ପାରମ୍ପରିକ ଥିବା ସଂସ୍କୃତି ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଅବକାଶ ଆମେ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏ ବର୍ଷ କରୁଛୁ। ଏ ବର୍ଷ ଆମେ ଭିତରେ ଥିବା କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେବା ବୋଲି ବାହାର ଲୋକକୁ ଆକର୍ଷଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଏ ବର୍ଷ ଆମେ ଗୋସାଣୀ ବ୍ଲକରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲର ବିଭିନ୍ନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଥିବା କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁଛୁ। ଆମ କଳାକାରଙ୍କୁ ଆମ ଭିତରେ ଆମେ ପାରମ୍ପରିକ ଥିବା ସଂସ୍କୃତି ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ସୁଯୋଗଟା। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେବା ସୁଯୋଗ ଦେବା ବୋଲି ଆମେ ସବୁ ସମସ୍ତେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇକି ଆମେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁଛୁ। ଆଜି ତିନିଟା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଆମେ ଏମ୍ଏଲ୍ଏଙ୍କୁ ଡକାଯାଇଛି। ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଆସିବେ, ଆସିଲା ପରେ ଆରମ୍ଭ କରି कंटिन्यू हो 8-9 होची ଆମର ଗୋସାଣୀ ବ୍ଲକରୁ ମହେନ୍ଦ୍ର ତନୟା ଉତ୍ସବ। ଆଜ୍ଞା ଆଜି ମହେନ୍ଦ୍ର ତନୟା ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଆଜି ଆଉ କାଲି ଆସନ୍ତା କାଲି 2 ଦିନ ଆମର ଗୋସାଣୀ ବ୍ଲକରେ ମହେନ୍ଦ୍ର ତନୟା ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯିବ। ସେଥିରେ ଆମର ଆଞ୍ଚଳିକ କଳା ସଂସ୍କୃତି ଆଉ ପ୍ରତିଭାକୁ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି। समस्त बासिंदा को पंचायत बासिंदा ब्लॉक बासिंदा को अनुरोध कराଯାଇଛି आसिक मनोरंजन करेंगे उपभोग करेंगे। समस्त को शुभेच्छा अभिनंदन। ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି आसथिबा मशाल को लेकिन आम आनीलु। आज कलश यात्रा कर प्रतिष्ठा करूँ। आज आमर कार्यक्रम स्टार्ट है एवं एथिरे आम गोटे जिनस को एम्फासिस देचु जे लोकल कलाकार जो माने स्थानीय कलाकार को प्रोत्साहन देवा एवं समाज को आगे आने उद्देश्य आज्ञा कौन कहे महेन्द्र तनया उत्सव आरंभ हो कला संस्कृति को उज्जीवित करने गोटे प्रयास जारी रही है। आप कौन कहे? आज तो प्रथम दिन देखुं लोक बहुत आशा नहीं कि माने आसी किसी प्रतिभा देखापी कोटी कोटी पिला प्रतिभा जो लुकायित होगी रही है माने बाहर की आसो आम लोकलोचन को जमी आसो आम जापर आमर भी माने संस्कृति को आम बजाय रखीचु। केते खुशी अच्छा आज उत्सव अनुष्ठित होती? बहुत खुशी अच्छी, बहुत मात्रा खुशी अच्छी। लोक कुनी कुनी छुआ गुड़ाकर माने प्लाटफर्म से भी बहुत खुशी से देखिए आम मैंने भी। गजपति रणबा बेहरा का रिपोर्ट विश्व विजय न्यूज ओडिशा।